Pagmataha agaw na't unat kamo ngan lawas, magmumog para presko temprano pa. Saksak ha dispenser paglasohan tubig, timpla kape hata sa butang asukar ngan may cream pa. Kape ha aga maupay nga pagtikang hanadlaw, energizer, refresher, panpalaksi pa. Diri lang magpaura-ura para di magiba ang timplada, pitikhan kasing-kasing mag-iba. Sa duha, tulog at sa kada adlaw pwede na